Yung guys, turuan ko kayo paano makatipid sa data nyo at palakasin ng signal ng wifi nyo. Kung interesado kayo, tapusin nyo hanggang dulo. Download nyo lang yung app na to, yung No Root Firewall. Kapag na-download nyo na, buksan natin. At yan guys, meron siyang start and then stop. Before yan, tingnan nyo sa ilalim may apps, pending, global, logs. So dito sa apps, i-click natin yan. So ayan guys, kita nyo, madami siyang apps. So ngayon ipapaliwanag ko kung paano gamitin. So kung ano lang yung gagamitin yung application, yun lang yung i-check nyo. Example, ayan, BPI. So yan ginagamit ko, kaya naka-check yan. Google Chrome. So kung ayaw siyang gamitin para di mabawas ang data o di makain agad yung MB, close nyo siya, X nyo siya. Ngayon kung ginagamit nyo naman, check nyo, same lang. Kung gamit nyo wifi, dito sa taas may wifi. Kung data naman ang i-check kung gagamitin nyo. Kaya dalawa yung box. So after nyan, kung na-check nyo na yung gusto nyong apps na gamitin at ayaw nyong apps na gamitin, balik kayo sa home. Pagkatapos, click nyo lang itong start. VPN is prepared already. So, ganun lang kadali guys. Tapos dito, check nyo lang. VPN activated. So, yun lang. Peace out.